Ibas berngisi penamkan enda, iba bayi, kita ngidah ulih pertoton ta, si pesah kita mandi bata, si jadi alamat toto tae. Megati turah penggejapan ras pengangkaan, maka lalit ulih pertoton ta. La ijabat di bata, itundal kena kita, pengangkaan si bagenda rupana, arbahan mekisat entah pe bosan kita artoto. Arah kebak tinta enda mari tole erlajar karena pertoton ras ulihna. Si benakan alu tetap mengatakan bujur mandi bata arah pertotonta. Mari retoto kita. Bapa sini surga, si tandai kami arah anak andu Yesus Kristus Tuhan kami. Isahkan kami bujur man bandu Tuhan. Ijazah ibas pak saenda, kami lik dengar ibas keadaan sehat ras menjuah-juah. Janah kentisik nari Tuhan ate kami menakan pekan doa kami. Ibas berengi peenemkan enda. Iundang kami kam hadir ku tengah-tengah kami Tuhan. Radukan kerina perpulungan du ijapa pe genduari. Tuhan, iah kendu dage kami kerina. Gelah kami banci ngorati kata andu ibas berengi enda. Janah kerina serayandu bagepe pendetandu sinahkan katandu karibas wari enda Tuhan. Kam si masu-masu sa Bapa. Gelah arah kata si pesehna kari. Banci yang kai kami ras katandu epe banci pakaikan kami bas kegeluhan kami. Janah Tuhan ibabosie kerina melala salah dosa si bahan kami Tuhan. Ulah kam bertak-tak karena dosa kami. Ampunindu kami gelah kami layak ikatakan jadi anak-anak Tuhan. Endam Tuhan pertoton kami, benakan kami mepekan doa kami. Ibas berngisi peenemkan enda. Bujur Tuhan. Endam toto ras persembahan kami. Isahkan kami arah anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari si puji Tuhan. Ibas kitab Dendenta 205 ayat pemena saja. Dari seh kita kupotum ras salam. Kebaktin pekan doa berngi peenemkan enda. Ibenakan ibas gelar di bata bapa sinepa doni ras krina isina. Ibas gelar Yesus Kristus singgo ngajari kita ertoto. Ibas gelar kesah sibadia sinemani kegelunta ibas doni enda. Perkua ate Tuhan Yesus Kristus, kekelengan di bata Bapa ras kerembakan kesah sibadia, ras kita kerina gela. Amin. Nina ibas pertotonta, o bapangku, lakap lit si metahat ibas kam, agui min calung kinisran enda ibas aku nari, tapi labo pratendulah jadi. Ibuat ibas Markus 24 ayat 36. Si puji Tuhan ibas kitab Denden nomor 176 ayat sada ras telu. Ibas waktu
Pengajaran di bata kerna artoto dibuat ibas Matius 6 ayat 7 sehwaluh. Adi artoto kam ola mulih-hulih bagi kala sila nandai Tuhan. Iar pengakap maka adi gedang pertotona ibagikan di bata kap. Tapi kam olah bege, sebab ope dengar ipindondu, enggo leben itoh bapandu kaisi perlu kendu. Amin. Mari si puji Tuhan singgo ngajar kita karena artoto dibuat ibas kitab Denden nomor 240 siwa ayat sada saja. Pengakun ras pengalami dosa ibas kurang tutus. Geluh kala sir kini teken ema artoto. Arah artoto mehuli ras bagas kal hubungan ta ras di bata. Amin bagegia perluna artoto. Megati kal kita la tutus artoto. Lid si adi perlu ia artoto. Adila ia kapna perlu labo inget na artoto. Likasi tutus serajin artoto. Tapi alu lang gejap turah menak menena. Sebab ia la yakapna ibagikan di bata pertotonna. Likasi artoto. Tapi jawaban ulih pertoton nggo itentu kena sueras surah-surana. Kugangen dia kita ibas pengalaman ta ras pengangkanta karena artoto sedekah enda. Masuk kita kubas paksa tenang.
Sidahi Tuhan, mari siakukan salah lepak ta, ibas kurang dengar pengangkanta karena ulih pertotonta. Sidahi Tuhan, arah denden kitab denden nomor 412 ayat sada iulih-ulihi kari 2 kali bastoto kundaskan geluhku. Bastotoku andaskan geluhku, ku Tuhan sinjayam kegeluhan, bagikan mimpi-mimpiku Tuhan, latih berat beban kegeluhanku. Bastotoku andaskan geluhku, ku Tuhan sinjayam kegeluhan, bagikan mimpi-mimpiku Tuhan, latih berat beban kegeluhanku. Dibata tae dibata sidem kelem ate, belin ras bagas keleng atena man banta. Maka labo itak takina arbagai-bagai kekurangan ta. Maka yalamina krina salah lepak ta. Nina ibas Ezekiel 33 ayat 16. Kualemi dosa si ibana, janah geluh me ia sebab engkau benar dengan bujur perbahananna. Si katakan bujur mandi bata, singgo ngalami dosanta, si puji ia arah nahkan puji-pujinta, rendai kita ibas kitab denden nomor 402, ayat sada, iulihi kari 2 kali. Terbang kekangandu, tebusi dosaku, olu mambur daradu, geluhku jadi baru, asal masuk si perkuat, ku puji Rasul sembah. Si perkuat, ku puji Rasul
Selamat malam, membantu perpulungan Tuhan. Si bengketima kata di bata, ibas berngisi pe-6 kan enda. OPC mari ras kita artoto. Ipuji sembah kami kamu Tuhan, ingin dikatakan kami bujur, ibas kelengatendu, ngumreken waktu kesempatan dengan kami kerina banci jumpa ras Tuhan, ibas kami mengketi, pekan doa berngisi penem kenenda. Kentisik ate kami ngerenungkan katandu, Tuhan rehalu kuasa kesahandu si badia, si pengasup kami, ngangkai ras dalan kenca, dengan kemahandu endape si pake kamnehken katandu, Tuhan sim perlengkapi. Tuhan simreken hikmat, lah ngasup yang rana nahken katandu studuras pratendu. Rana kaman kami kerina kami gosikap megi kenca. Ibas gelar Tuhan Yesus kami roh artoto. Amin. Perpulungan si kelengi Tuhan kata di bata iangkat ibas kitab Jakub 5 ayat 10 telu 10 waluh kogeken nina begenda. Adilit sekalak ibas kam ngenanami kiniseran, ertotolah ia mandi bata. Adilit si ermeriah hukur, rendelah ia muji di bata. Adilit si sakit, idilonalah pertua-pertua ibas perpulungan. Gelah itotoken pertua-pertua ia dengan iminakina ibas gelar Tuhan. Pertoton sebagai si bahan alutek man Tuhan tentu pepalem kalak si sakit Malam me ia ibahan Tuhan, ibas pinakit enari. Janah ia lemi Tuhan medosana si enggo ibahanna. Maka kukenlah dosandu sekalak-sekalak ilebe-lebe temandu, janar totolah kam pekepar karena teman. Gelah malam kam, pertoton kalak si bujur, ergegeh kal. Nabi Elia pe manusia ngebali ras kita. Alu tutus ater toto ia gelah olah nusur udan. Jenari lego 3,5 tahun dekahna. Kencar toto ka ia mulihkan reh udan ilangit nari. Jenari tanah mereken hasilna. Seh ijendama. Perpulungan si kelengi Tuhan temanta bernyenda. Eme ulih pertoton. Tanda-tanda kalak site. Tanda-tanda kalak sir kini teken man Kristus. Eme ia ertoto ibas kegeluhanna. Tanda-tanda kalak site. Eme sinuduhken ia eme keluarga di bata. Si arus tep-tep kegeluhan keluarga di bata, artoto, baik secara pribadi, keluarga, secara perpulungan, pribadi lepas pribadi tak kerina, artoto, terus ras, terus man Tuhan. Artinya bas paksa enda, perpulungan si kelengi Tuhan, guna kita merenungkan mulihi, kaikin, si enggo ikijapkan kita ulih pertoton singgo ipesah kita man Tuhan si kidekaheda. Baik ibas susah, ibas senang, ibas sehat, sakit, cedate, meriah hukur, ibas kerina keberadaan kegeluhan ta, kainga sidah kita jawaban doa. Jawaban pertoton man Tuhan ngungen dan dia ijabat Tuhan si gejapkan ngen dia ulih pertoton si itotoken kita man Tuhan tentu elit jawabna bas kita sekalak-sekalak perpulungan si kelengi Tuhan nggo pasti setiap kita nahken pertoton taman di bata ibas krina keadaan kecibal kegeluhan ta maun payo lakabo maun bagi ukur ta arkiteken laseh bagi ni toto
dengan pengharapan ta anam nape gosi totokan. Bagepe karena sakit pinakit maun langaka malam. Raduras perbeben silit bas keluarga, ulangan, dekara, anak, teman, dahin, rasi debana, banci saja lengaso. Tentu kita kalak Kristen si idah, rasi tehmin, maka si akui bahwasana pertoton sini seken kita mantuhan sidah ije eme lah kepeken sura-sura ras pratenta si jadi. Harus kubas sada praten ras sura-sura di bata bagi si disingatkan ibas invokasion ta ibas berngisi peenemkan enda sini isuratkan ibas Markus 14 ayat 36 bagi Yesus pe ertoto taman Getsemani o bapangku lakap lit si metahat ibas kam. Agui min calung kini seran enda ibas aku nari tapi labo pratenku pratendulah jadi. Tentu ije ituduhkan Yesus ibas pertotonna. Si menyatakan otoritas di bata Bapa eme si berlaku. Ras sinetapkan kerina kaipe sura-sura ras ini itotokan kita. Perpulungan si kelengi Tuhan. Anem nagia. Harus siakui maka praten Tuhan ngejadi, tapi endamo si mabai kita merenung kencang ulihi. Harus kepe kita reh alu metruk ukur. Dengan dem kini teken nandangi Tuhan ibas pertotone kelah tuhu-tuhu pertoton hidingkahkan Tuhan. Soal ulih nandigan ras kugae jadina tentu te kita. Tuhan pasti merancangkan si terbaik. Si mahulina pasti si berikan Tuhan man banta anam nagia sekali lah bagi ukurta oleh pertoton singgo itotokan kita man Tuhan. Cenari ia jari kita berngeda. Anam nagia oleh pertotonta lenga si igejapkan kita bagi si iukuri ras sura-suranta ulih pertotone, tapi adik kita tetap ertoto, ras terus menerus bas pertoton man Tuhan, maka kepekan. Ibas kegeluhan ta, ibas kegeluhan kalak Kristen, ibas kegeluhan anak-anak Tuhan, semakin rusur kepekan kita ertoto, semakin reh litna ras reh uena si idah kuasa di bata bas kegeluhan enda. Maka krina kalkap otoritas Tuhan bas kegeluhan ta. Cenari perpulungan sing kelengi Tuhan. Jana rerusurna kepe kita ertoto. Reh ngasupna kita ngidah rencana Tuhan. Surah-surah Tuhan ibas kegeluhan ta. Makalah kita kecewa. Andam sekali dia jadi ulih pertotone lengasuh entah lenga iberikan ikabulkan Tuhan bas kegeluhan enda. Si pasti kita mesti senantiasa berdoa, berharap dan terus berdoa kepada Tuhan agar kita semakin mampu melihat otoritas Allah dalam diri kita sendiri dan melihat tanda kuasa Allah itu bekerja, menyatakan, memberikan berkat seperti yang Tuhan kehendaki, bukan seperti yang kita mau. Dan apa yang menjadi jawaban doa yang Tuhan nyatakan bagi kita itulah yang terbaik. Banci saja, ya. Surah-surante bagi ukur tamakanggoy kita malam. Tapi berngenda kepekan ulih pertoton arah si itetapkan di bata ema si mahulina ras si kekal. Si jadi kemalaman ate. Maka lepas
ibas kerina keadaan situasi inta tentu ngasup kita ngidah ibas ye te kita Tuhan ngaturkan kerina pasti yang terbaik. Maka nina Rasul Paulus ibas kitab Filipi isingat kena jadi persingat man banta ibas Filipi 4 ayat 6 nina. Ola aru atendu karena KIP. Tapi bas krina pertotondu pindolah mandibata kai si perlu kendu jana pindolah rusur man bana lo pusus hidum pengatakan bujur. Artinya maka bas KIP si jadi aru ate kebiaran bas kegeluhan ta harus kita mindo ras artoto tetap man Tuhan. Tuhan pasti memberi jawaban yang terbaik mankala site man bana. Ibas kitab Jakub 5 isingatkan ijenda. Adilit sekalak ibas kam menanami kinisran totolah yang mandibata. Tentu enda mencagugur. Enda ngenca dalan pengasupenta ngalakan kinisran si nanami kita alu berpengendes mandibata. Tindeskan man Tuhan setengah daripada KIP pergumulan tetek kita nggoleben sampati Tuhan. Tinggal masana kita ibebaskan ibas Tuhan si ngaturkan waktu si tepat bas masana. Maka isingatkan ijenda tetap ertoto. Ras jadi meriah ukur pe pujilah Tuhan. Jana dilit sakit maka ertotolah ia mandibata. Dengan isingatkan ijenda maka adilit si sakit dilonalah pertua-pertua pe jadi persingat bege. Kadang kam kita nimai. Labo si katakan siturikan ertoto kita pandita pertua biarkan aku paksa sakit. Aku paksa ibas pergumulan si berat. Aku ibas paksa kesusahan ras si debana. Tentu jadi persingat man banta. Lah kita ni mai ngenca. Gunalah kita iperdiate keras itotokan serayan Tuhane tapi kita peminro. Artinya maka lid ukur pengarapan kini teken si jadi nandangi serayan begepe nandangi perpulungan tah pesi bersangkutan si sakite. Kakari banci jadi begenda dan si totokan ia pila buta bege. Ia pila ukurnya si totokan malam kin kamdu bege. Jakub ngatakan ca, engkai maka dilo pertua. Ngatakan ca maka ia eme kemahan Tuhan si ipilih rasi ususkan janah tanda kuasa enggoi berikan Tuhan manbana arah ia tentu seh. Kuasa Tuhan erdahin nandangi kena kalah. Maka perlu kita bas pergumulan geluh ta bas kai si jadi tetap maka lid surah-suranta nuri kenca ngatakan ca mindo kenca kelah ras kita noto kenca bege artina sada ukur sada pengarapan sada kini teken kita ibas pertoton endam siseh kenjaku ibas bernyenda jenari seterusnya isingat kendai man banta maka pertoton sebagai si ibahan alutek ngan Tuhan tentu pepalem kala si sakit adilit kontak ate tutus pengarapan si teguh kini teken si pagu tentu endam menjadikan toto kuat ras erkuasa jadikan kerina seh bagi si isurakan kita Tuhan erdahin. Janah bagaimana pendai isingatkan olakal kita lupa. Kita dem kekurangan. Kita dem kesalahan. Ras dosa sini bahan kita man Tuhan. Maka tetap kita ertoto harus lid kesadaran ras pengakuan dosa mandibata. Makandai ikatakanna. Janah ia lemi Tuhan medosana si enggo ibahanna.
Maka akukanlah dosa-dosa sekala-sekala ilebe-lebe temandu, dan artotolah kam pekepar karena teman gelah malam kam. Pengakuan dosa, kesalahan ibas Tuhan, lanai menghalangi pasu-pasu Tuhan seh mankala si ertoto manbana. Sidah kendai contoh Nabi Elia, ibas ia notoken gelah lego 3,5 tahun jadi mabege. Elia pe manusia biasa. Tapi kalak si tutus sernalan tekman Tuhan pertoton nam kekal kambege. Emak kandai singatkan pertoton kalak si bujur gegekal. Pertoton kalak si dem pengarapan alu kerendahan hati, ras alu tutus dengan tekman Tuhan si benar nuduhkan pertotonna dibagikan Tuhan. Tapi Elia pe teridah tanda kuasa rah pertotonna kenca lego 3,5 tahun kencaka ia ertoto rekau dan janah tanah merekan hasilna mulihi kencanggura udan. Jadi perpulungan si kelengi Tuhan bagaimana kepekan berngiendape maka nemkai gia ulih pertoton si jadi bas kita skala-skala jabu lepas jabunta ola medu, ola leja. Tapi terus harus maka doa ertotoem kegeluhan ta. Ras harus kita tetap ertoto la ngadi-ngadi. Ibas Tuhan. Sebab ibas ia maulu gegeh. Ras kelepasan, kebebasan, keselamatan. Arah kuasa toto si penangkih kita manbana. Tuhan masuk-masuk kita. Sehat-sehat ras meriah ukur kita. Kita ikan Tuhan si enggo dengkahkan pertoton ta. Amin. Ras kita ertoto. Terpuji kam o Tuhan. Ibas krina kegeluhan kami. Idah kami o Bapa. Gia sekali igejap kami. Lengaseh bagi sura-sura kami bas ertotoe. Tapi adi tetap terus kami ertoto. Ijedah kami semakin belin kuasa Tuhan. Semakin belin rencana Tuhan. Bas kegeluhan nenda. Janah iakui kami. Bas kerendahan ukur kami. Cidahkan maka kamkap ulu. Ibas kerina. Si ipindokan kami. Si netap kenca. Si menentu kenca. Emang kau Tuhan pengasuh kami. Alu lalap dengan laar leja-leja. Ertotor nalam ibas kam. Sebab arah ertoto. Ijema kami. Ipagegehi. Ijema kami. Tetap diberikan serpang dua. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Perpulungan si kelengi Tuhan. Alu Muhammad. Mari. Ras kita kerina tedis. Siakukan kini terkenta. Radukan kerana kalak Kristen bas paksa dunia dan nintara seras. Aku tek mandi bata. Bapa sila arsibar kuasana. Sinepa langit ras dunia. Aku tek man Yesus Kristus. Anak nasi tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh hidur si mudah-mudahan hari. Siso keliaman tergelar si Maria. Nanami kini seran. Sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan kayu persilam. Mate, jenari kuburkan, nusur kudoni kemate. Peteluarikan go keke basi mate nari. Nangkih ku surga. Perkundul narah kemuhun di bata. Bapa sila ersibar kuasana. Jenari rehnya pagi. Ranakan singluh ras singgo mate. Aku tekman kesah si badia. Janalit sada gereja si badia. Persadaan kalak si badia. Pengalami dosa. Kini keken kula. Kegeluhan si rasa lalu. Amin. Perpulungan kundul. Sohma pak sana. Kita ngendeskan persembahan pengatakan bujurta man Tuhan. Nina ibas Mazmur 116 ayat 10 pitu. Kubaba ateku persembahan pengatakan bujurku.
Janah kurtoto man bandu. Tupung kita maba persembahan pengatakan bujur tas puji Tuhan arah kitab den nomor 270 ayat sada. Perpulungan si kelengi Tuhan ras kitar toto karena persembahan ras doa sapaata artoto kita. Erkitekan katandu si badia, ibas pekan doa warisi penemken endah. Kami meriah kuku, janah reh ersembah man bandu, ibas neken persembahan kami. Pasu-pasu Tuhan, telah jadi persembahan si merim adep-adepan Tuhan. Berguna, pakaikan gereja andu, bas pembarkan beritandu si meriah. Tole paksa enda radu ras kami ertoto Tuhan. Karena perpulungan, karena turang senina kami. Terkhusus ibas majelis hunggun GBKP Serang Cilegon Enda. Kam sinegu-negu, kam si ngajari kami, kesahdu si badia, si pengasuh kami, bas kami tutus ertoto, ras meteh ulih pertoton kami enda, maka krina enda mabai kami, semakin tangkas ngidah kuasa dibata bas kegeluhan kami, semakin tangkas idah kami, semakin belin idah kami, kuasa Tuhan sila terbatas mencidahkan keleng atendu man kami manusia si terbatas enda. Namna gia tempa yakap kami pertoton ela ibagikan lenga ijawab lenga ibreikan ulih pertoton tapi kepekan Tuhan gunikapkan si trulin asa si iarapkan kami. Maka te kami Tuhan Kerina si rancangkan Tuhan si muhulina si ialokan kami bas kegeluhan kami. Terjadilah kerina surah-surandu ibas kegeluhan kami sebab ngencah si maba kemalaman ade. Bagaimana peo Bapa ertoto kami Pak Saenda. Karena keberadaan geluh kerina perpulungan pengasuh kami ngawan-ngawan perpulungan, jemaat GBKP Serang Cilegon Enda. Gelah tuhu-tuhu Tuhan, kami pekrinana banci, ersada tetap bas toto. Bagai pertutus ate bas ertoto. Ngasuh kami si toto-toton pekepar. Dengan bagai petuk kami. Lid kemahan Tuhan, lid serayaan Tuhan, lid si enggo ditetapkan Tuhan.
Jadi dalam Tuhan pesek pasu-pasundu ras kuasandu arah krina serayan ini. Pengasup ras jadilah krina kami serayan Tuhan singgo ipilih kamu. Baik pandita pertua diaken krina. Bahan cikap kuasandu seh man perpulungan. Arkiteken kami perlengkapi Tuhan. Arah tanda kuasa. Gegeh. Raspe keleng ate si cidahkan Tuhan arah kami. Maka paipe kami tole. Banci pake Tuhan jadi sarana alat Tuhan pesoh. Surah-surandu. Maka penting kau. Bas kami tetap si toto-toton pekepar. Baik selaku bas jabu. Bapa nande ku anak-anak. Bagepe anak nandangi keluarga entah pe orang tua. Bagaimana kami krina sadara si deban tetap ngeluh ibas pertoton tokepar. O Bapa sini surga, paksa enda ibas pergumulan sini hadapi perpulungan dureh kam simrekan serpang luah. Bas paksa cedaate Tuhan reh si tetap merekan pengapul manbana. Si paksa sakit o Tuhan. Kenduari enda. Si iok nama terus ia irawat ema Bapa ulan tarigat la ngadi-ngadi kami tetap ernalem merpengendes man bandu karena anak duenda Tuhan kam sirrahin aluk kuasandu bas kam lalit metah Tuhan sinjujuri semasu-masu krina alat-alat medis sipakaikan raduras tambar sipakaikan larah pasu-pasu Tuhan banci ia pepulih bas sakit pinakit nanari janah ia pebanci sehat erkiteken tanda kuasa Tuhan jadi manbana pegegeh ukur berikan semangat tetap kini tekan Tuhan alami salah dosa si bahna raduras kami krina basalah dosa kami gelahlah terhambat pasu-pasu jujuran Tuhan jadi nandangi kekelengan kami. O Tuhan keluarga sing ngadep-ngadep sa. Kam reken gegeh. Kam reken kesertaan. Kelah ia petak ngasup alu ate sabar. Ngadep-ngadep sa alu dem ate kelong. Tuhan dibata bagai pekrina perpulungan du. Dalam pemulihan kesehatan bagai pe basilai teh kami bas paksa endagia. Ibas keadaan sakit pinakit sini ada pina. Tuhan tetap sirdahin. Si masu-masu. Sing angkatkan sakit pinakitna, si pepulihkan kesehatanna, gelah serta ia kitekan keleng ate Tuhan sing jujurisa. Pasu-pasu krinana anak kami, bas tumbuh kembangna, bas persekolahanna, bas kuliahna, Tuhan mereken ate tutus, Tuhan si mereken hikmat manbana. Bagai peo Bapa sindarami dahin, Tuhan si mereken dahin si terbaik. Bas ian darami teman geluh pe. Anak-anak kami singgo soh paksana ia erjabu. Tuhan simrekan, Tuhan campur tangan, sinetapkan jodoh pendamping bas kegeluhanna. Bapa sini surga, paksa enda Tuhan ertoto kami. Ibas krina keadaan geluh mengawan perpulungan du. Kam sim persada keras sing rakut geluh kami tetap. Ibas persadaan, bas keleng ate. Bas pengarapan ras kini teken si teguh. Telah tetap terpujir mulia Tuhan. Bas kami perpulungan du. Menaken bas pribadi. Bas jabu. Bas gerejandu. Terlebih bas runggun danari. Telah rah kami pe. Jadi alat sarana saksi Tuhan singgeluh. Pembarkan beritandu si meriah. Enda metoto pengarapan kami manbandu Tuhan. Reh kami bas gelar Tuhan Yesus. Juru selamat kami singgeluh. Amin. Si bengketi tekad pengutusan ras pasu-pasu. Ngureh payona pengangkanta karena pertotonta ras ulihna. Kugada ge tekadta wari-wari sirah enda. Amin.
Ibas pendungi kebaktinta si puji Tuhan alu ngendeken kitab Denden nomor 370 siwah ayat si pemena. Tuhan tetap menemani geluhku dengan mereka dalaman bangku. Orang galak tetap rasa totoman bana. Tuhan tetap menemani geluhku. Ertoto kita bagi pertoton si enggo ia jari Tuhan Yesus manbanta ibas pertoton Tuhan ninta ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndui perbadiamin, ramin kini rajandu, selamin pratendu ibas dunienda bagini surga. Berikan man kami nakan cukup baswari sendah enda, alemi salah kami. Bagini alemi kami salah kalak pempak kami. Olamin kami babakam kubas percobaan. Tapi olangilah kami dursilat nari. Sebab kam kap simada kini rajaan. Ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Tetaplah kam geluh. Ibas pertoton mandi bata. Penanam-nanam ulih pertotone bas geluh ta. Reh ngasupna kita ngangkai sura-sura Tuhan ibas kegeluhan ta. Ipasu-pasuna kita. Janah alokenlah pasu-pasu di bata man badu. Di bata simada perkuah ate. Si enggo nenahken kam ku kemulianna si rasa lalap ibas Kristus. Jadikan kam serta tetap megegeh dengan paguh. Yang simada kuasa seh rasa lalap. Amin.